Danas je 16. januar. Trenutno je 18 časova. I uputili smo se u Gračanicu po jedno prevozno sredstvo. U pitanju je Caddy. Caddy je Volkswagen. Malo je starije, 98. godište. 1.4 benzin, plin. Putničke Caddy u pitanju. Sada neko će sigurno reći slab je to motor za Caddy. Pa da odmah to razriješimo. Ovdje poledilo. Caddy kupujem tako za veće stvari, ali neće biti toliko teško sad da sada natovarim pa da ne može da ide. Jer ovako sve sam tovario u auto. Koncentrat, gnojivo, đubrivo, sjeme. Pošto radim sa betonskim stubovima, onda sam i željezne šipke tovario i tako, cement. Da više ne tovarim u auto, zato uzimam Caddy. Caddy nije puno para. I jeftin je mnogo. Zbog toga kupujem Caddy. Jer ne trebam puno uložiti, a dobro će mi doći. Čovjek bavi, ima zapravo šlep službu, prevoz vozila, pa će on sa svojim kamionom Caddy dovući do mene. Jer Caddy je istekla registracija. Kako je poledila. Ništa, idemo pa se javimo kad stignemo. I ljudi, to je ta mašina.
Moram gume zamijenuti. Ove su katastrofa. Limarija nije mu bog zna šta. Evo vidite kako je. Znači više ne moram tovariti u auto. Sada u kelji je lagano. Pozdrav ljudi. Ostavite like, zapratite kanal, komentarišite šta mislite o mašini. Pozdrav.